Lagi na sa... Kani. Oh, hell. What? What? Kani gigs, kani jud gigs. Hell no. What? Basic. Ano sa din eh? Ano eh? Oh. Buti na lang. Kala ko bobo ako. Oh, 2 times points naman eh, good. Ano man yung Sa comeback? okay ra mo choka sa una man. Modern chemistry, Socrates. Bro, more my French paminawon. Galileo. What? Hindi kay acid, magano. Sit Sa down, ben, kids. ayan sa tin, sa tin. Dilag ka tin. Yes. Uy, Eh. Okay na, wrong ang psychology student ha. Okay na. Straight 3 answers. Tawag ko. Ay, yun sa no. Oh, I forgot actually. Ay, melatonin, di ba? Oxytocin lagi doon. Okay. Melatonin, pangkatog, insulin, Gani, diabetes. freak, man. When the air is drier. Jacquemont percento. I don't know, bro. Basic. Mga pila ra ka dat ben good. Wa mo kay nomdo mabiliag ka sana ano sa man may. Bogo. Wait. Oh, claro. I go for the highest. What? Bow to Uy. your king, bro. Bow to your... What? Oh, I won, stupid. No, Ay, no, wala Tay, din. look, Ay, sa Tay. music. Kinalasan ko science, so pailang ko eh. Kailang engineer. Engineer. Diba, ano What? Ay, Marisa Tamon, Marisa Okay, Tamon. mao ani, mao man ni katong bata pa ta ba? Na, bitagig sa tong bata, tagig sa Oh, si sa- Marisa Tamon. No, legit. Mate nang paminaw niya sa nasabi sa. Swerte daw, swerte. Aw. Rizzo Kelly. Atay na di Kelly tanan. What? Ate ka rin, so Kelly, biya kali. Yung say- Greatest love of all. Si Janet Jackson. Jackson. Yan say, oy, buang. Mga boob. Si Whitney Houston, David. Mga bugo. This is Mariah Carey. Pabugo ay. Lars. Okay. Sounds like Ding, Denmark. ding, 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 Di ding. bitaw siya kanang French nga pangano. Ay, hila na. Do you have Morning, the morning. time to listen to me whine? Wala, ay. Hindi na lang natsambahan. Sabaan kong Asia na. Shakira. Kinsa di ka in love di ay? Si Jay-Z si kinsa dito nga babay. Highway to Hell, Shakira. Gnarly. Oats? Sweet, mong Barley. Gnarly. Atay gigs mo. Pataka Ito ras gigs ba mo ko. buang eh. Oh, di ba sa ako go first ni answer? Like a virgin. In? I wanna rock with you. Oh, atay kay reserve mo ingon siya answer yan di ba? Oh. Oy, frontman. I don't know. Revival. What? Nagsurti ako mo mamili eh. Nah, bro. You guys don't know pop. Nah, bro. Next. Gun. What's next? Movies. Games, What's next? movies. Ayo, ayo. Popular lang po ng shows and series. Body Sports, and soul. Sports. Ay, kuan, celebrities. Okay, celebrities. Okay, G. Oh, ano yun? Opo, ay. Bald. Oh my... What? They're all bald. Dili, Nah, ay, nasa Ay, nasi buhok gamay. Okay. What?
Tyson Fury. Si Reven ay nakasakto. O siya kay Bouncy ko. It's not, Buti na Wala lang. yung istorya kaysa yun sa'yo, Drak. where? Pirates of the Caribbean. Ay, ay, di mo gano'n na siya sa... Gugu, alam ko gipili. Ulan. Mongolia. Dugo. Ay, Mongolia. Hindi mo siya. Okay. Mo rin iro paminahon nga ako an Ay. pangan. I should know this. Gigi, no. Lagi. Gigi. I knew it was Gigi. Kendall Jenner. I got it. 1986. Bro, like hell I know. Nara may 1986 ang pangandra, si Lindsay. Usay na akong gani ano niya. Kalimut ko sa I know. Bugo. Oy, Sandra, Sandra, oh. Soul ni Soul. Utawa. Ang ko ba utawa pisti. Clutch. Hindi ako pilidor niya, manggod. Katom na siya sa Grey's Anatomy. Mark Zuckerberg. Mark Gibastos na niya. Gibastos. Elon Musk. Stupid. Oh, hell no, bro. Next. Ano yung co-op? Try the co-op. Ayo, same Games. Yeah, Games. Palay. I shall get this. First question pa lang. Oh, dili lagi mo Pindot gaming maniwawo eh. Ay, mamatay din. Wala siguro tanan. Gijatin. Mexican train. What? Makes sense. Otak mo, choco, ano rin. Bro, we just played. What do you mean? Reven kay tigpili kategory maro. Wait, no. Wait, nakatag na ni Rebe nun. Pindot gaming, maniwawaw eh. Sounds American za do. What? Let's play. Oh! Let's see. Hey, bro. Go! Uy, let's play. What? You want to play? Let's play. Let's play yung puta. 100. Auto darts mo din eh. Ano, last na. Wala na ako naisbog. Collectible trading. Ay, sa'yo, fuck. Ay, dili ni mo oh. Ay. What? No, it's Allah. Search ba? Wala. Ala de. Ludoog siya. Ay, daog day ka. Okay. Way. No. Next. Last. Yeah, you. Na-choke mo ako sa tunga. Good piste. What's up, man? History. History? Basic. Okay, History. Sakto. Bay mo na nakabisik eh. Siya Ay, araw no, lagi. sa... On March Wala 6, course. 1521. Wala course, ani? May program. Yeah, sa'yo na kayo. Wakin mo rata. Kani ay.
This is the voice. El Gigs, Dorado. I like. Oh, What? really, the king of rock gigs. We're in the same boat gigs, huh? Na, Oh, syaro gwa mo na mina sa zona niya. Grabe naman sa So, guys. pindot-pindot naman sa niya. The Hans. Kuha mo na yun sa si pangalan na si Mulan ba? The first pa na. oh. Oh, what? Liya, Yes, mo sir. na last nila good. Ano si the Yes, first? sir. Tara, at least di ta zero. Di ta kauwawan. What time, bro? How? I'll ask my grand. Abrog 11:59. Nako ato do. O naghapon naman to good. Ay, di What? Sakto lang. Kulula 11 AM di gatupad sila. Ah. Mamaing na good. And Frank Born. And Frank. Oh, Ate ko. Anne Frank born. Isumpay. Ay, wrong foot. Asa si Anne Frank born? ah, Mennonites. ah, Wakers. Quakers. Ah, Ano same tag mga answer. sandal. Kasi kon ba? Oil ba? Oil. Baby Johnson ba? What? So lagi ko anak ba ako ba sa sandal? Dwight Howard. Well, B6B12. B24 kay Ate, buguan. Anne Frank born. Asa si Anne Frank born, guys? si ah sa magbasa dog ko. Ikaw po. Easy. Masara ko na answer, Lu. Ano Frank Born?